Strategic management isn't about complicated charts, it's about purpose. It starts with knowing your why. Why does your business exist? What are you fighting for? When you're clear on your purpose, every decision becomes easier. Strategic management is your roadmap from where you are to where you want to be. It's about making choices for long-term impact, not just short-term gains. Think of it like building a cathedral. The builders weren't just laying bricks, they had a vision. Your why is your foundation. Strategic management is the blueprint. Without a plan, you're just laying bricks. With it, you're building something that lasts. Many leaders get lost in the what and the how, but the best start with why. Strategic management forces you to ask, what's our ultimate goal? What value do we bring? This clarity builds a resilient business that adapts to change and earns trust. It's not just for big corporations, it's for anyone with a vision. Strategic management turns ideas into reality and gives you confidence to face challenges. When you lead with why, you inspire action and loyalty. You create a business that matters to your customers, your team, and the world. That's the heart of strategic management. To lead, you must see your business honestly. That's where SWOT analysis comes in. Strengths, weaknesses, opportunities, threats. Strengths and weaknesses are internal, what you control. Opportunities and threats are external, what you can't control. Strengths. What do you do well? What sets you apart? Weaknesses. Where do you struggle? What needs improvement? Opportunities. What trends or changes could help you grow? Threats. What could harm your business? For example, a coffee shop's strength might be its cozy atmosphere. A weakness, limited marketing. An opportunity could be new offices opening nearby. A threat, a big chain moving in. Laying these out gives you a full picture. You can leverage strengths, address weaknesses, seize opportunities, and prepare for threats. SWOT isn't about fear, it's about clarity. It helps you make smart, proactive decisions. With a clear SWOT, you see where you stand and where you can go. It's the foundation for every strategic move. That's how you see your business clearly. Every business is a chain of activities that create value. The value chain maps out each step, from sourcing to serving the customer. It shows where you add value and where you can improve. Primary activities are the core: getting materials, making products, delivering, marketing, and service. Support activities like HR, technology, and procurement enable the core to work. If one link is weak, the whole chain suffers. Strengthen each link, and you build a stronger business. For a coffee shop, the value chain starts with sourcing beans, roasting, serving, and creating a welcoming space. Even small changes like offering free Wi-Fi can add value and set you apart. Analyzing your value chain helps you spot where to cut costs, add features, or speed up service. It's about optimizing every step for maximum impact. The value chain turns everyday actions into competitive advantage. That's how you build value, step by step. SWOT and the value chain are powerful together. SWOT shows you what's working and what's not. The value chain reveals where those strengths and weaknesses come from. If your SWOT says great customer service, the value chain shows if it's your training, your staff, or your follow-up. If you see high costs, the value chain pinpoints where to improve. Together they turn big ideas into specific action. That's how strategy becomes real. SWOT and the value chain aren't just theory, they're practical tools for anyone. Start by drawing 4 boxes: strengths, weaknesses, opportunities, threats. Be honest. Next, map your value chain, every step from idea to customer. Where can you improve? Where do you shine? Use these tools regularly. They help you adapt and grow. Strategic management starts with purpose but thrives on clarity and action. These frameworks are your compass and your map. Apply them to your business, your goals, your team. See your world strategically, and you'll unlock new growth. That's the power of strategic management. Manajemen strategis itu tentang menentukan arah jangka panjang suatu organisasi, memutuskan mau kemana dan bagaimana mencapainya. Ini bukan soal operasi harian, tapi tentang membentuk masa depan. Bayangkan perusahaan itu seperti kapal kepemimpinan butuh peta, kompas dan tujuan. Peta adalah analisis pasar dan pesaing, kompas adalah misi dan visi perusahaan. Tujuannya adalah target jangka panjangnya. Tanpa strategi, perusahaan akan terombang-ambing, rentan terhadap perubahan pasar. Manajemen strategis berarti membuat pilihan yang disengaja, memutuskan di mana dan bagaimana bersaing.
Ini tentang membangun posisi unik di pasar dan menyelaraskan seluruh organisasi di balik rencana yang jelas. Tujuannya, menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif dengan memberikan nilai superior kepada pelanggan dan pemegang saham. Alat seperti analisis SWOT dan rantai nilai membantu para pemimpin membuat keputusan strategis yang terinformasi. Analisis SWOT adalah alat inti untuk memahami posisi perusahaan saat ini. SWOT adalah singkatan dari strengths, kekuatan, kelemahan, opportunities, peluang, dan threats, ancaman. Kekuatan adalah keuntungan internal, seperti inovasi, merek, atau staf yang terampil. Kelemahan adalah kerugian internal, teknologi usang, distribusi buruk, atau utang tinggi. Peluang adalah tren eksternal yang bisa dimanfaatkan perusahaan, seperti pasar baru atau regulasi yang menguntungkan. Ancaman adalah risiko eksternal, pesaing baru, kemerosotan ekonomi, atau teknologi yang mengganggu. Dengan mengkategorikan faktor-faktor ini, para pemimpin mendapatkan gambaran jelas tentang posisi bisnis. Mengenali kekuatan dan kelemahan membantu memfokuskan upaya perbaikan. Melihat peluang dan ancaman mempersiapkan perusahaan untuk bertindak atau bertahan. SWOT adalah pemeriksaan kesehatan dunia bisnis, sederhana, kuat, dan penting. Analisis rantai nilai memecah aktivitas perusahaan untuk menunjukkan bagaimana nilai diciptakan di setiap langkah. Aktivitas utama meliputi logistik masuk, operasi, logistik keluar, pemasaran dan penjualan, dan layanan. Logistik masuk mencakup penerimaan dan penyimpanan input. Operasi mengubahnya menjadi produk. Logistik keluar mengirimkan barang jadi ke pelanggan. Pemasaran dan penjualan membujuk pembeli dan mengkomunikasikan nilai. Layanan mendukung pelanggan setelah penjualan, membangun loyalitas. Aktivitas pendukung, seperti SDM, teknologi, dan pengadaan, memungkinkan langkah-langkah utama ini. Tujuannya, memaksimalkan nilai di setiap tahap sambil mengendalikan biaya. Dengan menganalisis rantai nilai, perusahaan menemukan di mana mereka unggul dan di mana mereka bisa meningkatkan diri. Wawasan ini mendorong investasi yang lebih cerdas dan keunggulan kompetitif yang lebih tajam. Kekuatan sebenarnya datang dari penggunaan SWOT dan rantai nilai secara bersamaan. SWOT menunjukkan apa kekuatan dan kelemahan perusahaan. Rantai nilai mengungkapkan alasannya. Memetakan kekuatan dan kelemahan ke rantai nilai menunjukkan aktivitas mana yang mendorong keberhasilan atau perlu perbaikan. Misalnya, merek yang kuat mungkin berasal dari pemasaran dan layanan yang menonjol. Biaya tinggi. Analisis rantai nilai dapat mengungkapkan apakah masalahnya ada di logistik, operasi, atau di tempat lain. Pendekatan yang ditargetkan ini memungkinkan perbaikan yang terfokus, bukan tebak-tebakan. Peluang dan ancaman dapat dicocokkan dengan kemampuan spesifik dalam rantai nilai. Hasilnya, peta jalan yang jelas dan dapat ditindaklanjuti untuk membangun dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Integrasi alat-alat ini mengubah analisis menjadi tindakan strategis nyata. Manajemen strategis adalah proses yang disiplin, bukan tebak-tebakan. SWOT dan rantai nilai adalah alat praktis untuk kejelasan dan arah. SWOT menjawab, di mana kita sekarang dengan menyoroti realitas internal dan eksternal. Rantai nilai menunjukkan bagaimana nilai diciptakan, langkah demi langkah. Digunakan bersama, mereka menyelaraskan kekuatan dengan peluang dan menargetkan kelemahan. Pendekatan terintegrasi ini membangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Berakar pada cara perusahaan beroperasi, bukan hanya apa yang dijualnya. Di dunia yang berubah cepat saat ini, pemikiran strategis sangat penting untuk kelangsungan hidup dan pertumbuhan. Menguasai kerangka kerja ini memberdayakan para pemimpin untuk membentuk masa depan, bukan hanya bereaksi terhadapnya.